안녕하십니까. 국회방송 개국 20주년 기념 특별기획 세계의 국회의원을 만나다 아나운서 박혜진입니다. 저희는 앞으로 8번에 걸쳐 세계의회 그리고 그 안에서 치열하게 의정활동을 펼쳐가는 의원들의 활동을 소개해드릴 예정입니다. 오늘은 그 첫 번째 나라 스웨덴입니다. 2023년 현재 부패 인식지수 세계 6위, 언론자유지수 세계 3위, 민주주의지수 세계 4위, 북유럽 대표 복지국가인 스웨덴의 정치지수입니다. 잘 아시다시피 스웨덴은 국왕이 존재하는 입헌 군주제죠. 하지만 국왕은 실질적인 정치적 권한보다는 상징적인 의미가 더 큽니다. 국왕의 제가 없이 법안이 공포되고 총리도 의회 의장이 임명하고요. 스웨덴은 단원제 국가인데요. 국회의원 전원이 비례대표 의원이라고 합니다. 이렇게 우리나라와는 민주주의 형태도 또 정치 지형도 무척이나 다른 걸 알 수 있습니다. 또 세세하게는 세비의 규모, 보좌관의 수, 근무 형태 등등 저 역시 알지 못했던 스웨덴 의원들의 세계가 있더군요. 어쩌면 저희에겐 조금은 낯선 나라 스웨덴. 스웨덴의 의원들은 어떻게 의정활동을 펼치고 있을지 기대감을 안고 지금 출발해 보겠습니다. 전 세계적으로 대표적인 복지국가로 손꼽히는 나라 스웨덴. 높은 세금에 촘촘한 복지 정책을 실천하면서도 높은 국제 경쟁력을 유지하고 있는 스웨덴 국민들에게 정치는 어떤 의미일까요? Politikerna bidrar till att skapa ett lyckligare liv i Sverige. Ja. Ja. Jaha, varför? Ja, men vi är med och bestämmer mycket. Då tycker jag ändå, alltså även ungdomar också. Så då är det ju bra. Det är ju Så ni litar på politikerna? Ja. Ja. Ibland, ja. Ganska bra. Det är lite tufft nu vad som händer med i Europa, men annars överlag är det bra. Ja, jag tycker att det är ganska stabilt just nu i Sverige. Ja. Varför? Varför? Ja, vi har lagar och regler. Och ja, jag tycker det funkar ganska bra. Men allting kan bli bättre. Så det finns ju förbättringspotential, om man säger så. 정치인이 만드는 법을 통해 사회가 안전하게 작동된다고 믿는 스웨덴 국민들. 신뢰의 정치로 국민의 행복을 이끄는 스웨덴의 국회의원을 만나봅니다. (14개) 섬과 (57개) 다리로 이어진 북유럽의 베네치아, 스톡홀름. 고풍스러운 구도심 건물들 사이 스웨덴 왕궁이 있고 그 바로 옆엔 국회의사당이 있습니다. 이른 아침 취재진은 스웨덴의 국회의원을 만났습니다. 로비로 내려와 직접 취재진을 맞아준 이 사람. 폰투스 의원은 국회 곳곳과 자신의 하루를 소개해주겠다고 했습니다. 먼저 찾아간 곳은 폰투스 의원의 집무실. 이 좁은 공간 하나가 의원들에게 배당된 집무실입니다. 서너 평이나 될까요? 별도의 딸린 공간도 보좌관이 머무는 방도 없습니다. Jag har allt jag behöver ha här och allting får plats. Liksom så att mycket som vi gör nu är ju digitalt också, så att mycket finns ju inlagt i mappar i datorn, så det är inte så att jag behöver ha något större. Så det är klart att det skulle varit trevligt att ha ett stort rum med kanske någon fin utsikt och så här, men jag klarar mig bra. Jag är ganska 스웨덴 국회의원에겐 보좌관이 없습니다. 스웨덴 의원들은 법안 발의나 연설문 작성은 물론 홍보물 제작, 영수증 제출까지 보좌관 없이 직접 합니다. 혼자 모든 업무와 자료를 살펴야 하지만 이들의 법안 발의 건수는 꽤 높은 편입니다. Jag vet inte, kanske
40 stycken eller något sånt där. Nej, men vi har en proposition som kommer komma i juni nu som handlar om att man enklare ska kunna beslagta kriminellas ägodelar. Och det handlar exempelvis att om du vet att en kriminell har tjänat pengar på ett olagligt vis och sen har, för att man helt enkelt ska göra det så oattraktivt som möjligt att vara kriminell och att färre ska välja den kriminella vägen. 국민에게 꼭 필요한 법을 만들기 위해선 의원 스스로 해당 현안을 완벽하게 이해해야 합니다. 때문에 관련 자료 하나하나를 직접 자세히 들여다본다는 폰투스 의원. 그는 보좌관이나 비서를 통해 보고를 받는 것으론 좋은 법을 만들 수 없다고 믿고 있습니다. 폰투스 의원에게 오전 중에 중요한 일정이 있다고 합니다. 본회의에 참석해야 하는 것이죠. 스웨덴 국회의원들은 법을 만들기 위해 정치를 한다고 말하곤 하는데 때문에 제출된 법안이 통과되는 본회의야말로 의원들에겐 가장 중요한 일정이 아닐 수 없습니다. Så, vad är du på väg? Nu ska vi till voteringen. Ja, det innebär? Det innebär att hela riksdagen samlade in i plenisalen och vi ska rösta om olika typer av lagförslag bland annat. Det låter alldeles viktigt, så det flesta... 폰투스 의원이 있는 의원 회관과 국회의사당은 지하 통로를 거쳐 다리로 연결되어 있습니다. Och alla bro som är liksom som sammankopplar ledamotshuset med riksdagshuset som är där. 의원의 법안이 본회의를 거쳐 통과되도록 연결하는 민심의 가교이기도 합니다. Ja, men det är väl 7 områden. Vi röstar om och så är det en massa olika frågor i de här. Så det tar ett tag. Men det blir nog bra. Så kvart? Det tar nu en kvart. Wow. 10 minuter, en kvart. Någonstans där. 스웨덴 국회는 4년마다 정당 명부 비례대표제로 총 349명을 선출하는데요. 이는 인구 3만 명당 의원 1명꼴입니다. 349명 중 310명은 중대선거구, 나머지 39명은 전국 단일 선거구로 선출합니다. 유권자의 한 표는 중대선거구의원 후보에게, 또 한 표는 지지 정당에 투표하는데요. 각 정당이 미리 제출한 정당 후보 명부에서 당선자, 즉 비례대표를 뽑는 방식입니다. 만일 개인 후보 선호도가 8%를 넘으면 정당 명부에 상관없이 당선이 되고 나머지는 정당 명부 순서대로 당선자가 결정됩니다. 스웨덴의 선거 방식은 거대 정당 중심에서 다당제로 정치 지형을 바꿀 수 있는 방식으로 현재 스웨덴에는 8개의 정당이 원내에서 활동하고 있습니다. 중대 선거구에서 12% 이상, 전국 단일 선거구에서 4% 이상 득표를 하면 의석을 얻게 되는데요. 지난 2022년 선거 결과 8개의 다양한 정당이 원내 입성했습니다. Ja, men vi voterar om en mängd olika frågor, allt från skolfrågor till annat. Det var inget som berörde mitt arbete i justitieutskottet. Däremot så var det en ovanligt lång votering. Vi höll på i 35 minuter. Så vissa gånger kan det ta 5 minuter, vissa en kvart. Men det här var oväntat långt så ni fick verkligen se en del. 시간은 어느새 늦은 오후가 됐습니다. 점심시간을 한참 지난 시각. 폰투스 의원이 탕비실 공용 냉장고에서 익숙하게 도시락을 꺼냅니다. 바쁜 스케줄 속에 식사 시간을 제때 맞추는 것도 스웨덴 국회의원에겐 쉽지 않은 일. 직접 싸온 도시락으로 늦은 점심을 해결하는 것이 일상입니다. 밥을 먹으면서도 눈과 귀는 법안 발표 모니터로 향합니다. De förändringar som
Nej, men det är för att dels är det ju billigare att göra mat själv, men framförallt så kanske det handlar om att i och med att man jobbar väldigt intensivt så är det skönt att man inte behöver gå någonstans utan att man har den i sin kyl, att man kan gå och värma sin mat och att det blir mycket enklare att planera sin dag om man har med sig mat helt enkelt. 그런데 취재진은 폰투스 의원과 대화를 하면서 그가 말을 더듬는다는 것을 알게 됐습니다. 평소 말을 많이 하고 말로써 설득을 해내야 하는 직업인 정치인으로서 그의 언어 장애가 걸림돌이 되진 않는지 조심스레 물어봤습니다. Som jag sa innan tror jag att i slutändan så handlar det mycket om vilken politik man driver, hur man kan få gehör för sina åsikter, men visst stamningen är ju ett problem när det kommer till hur man ska kunna framföra sitt budskap på ett bra sätt. Så där blir det ju svårare såklart, men jag uppfattar det som att folk respekterar det bra faktiskt. 화려한 언변보다 그가 전하고자 하는 진정성 있는 정치를 존중해주는 국민. 국회의원은 그런 국민을 향한 봉사직이기에 직접 준비하고 정리하는 식사쯤이야 스웨덴 의원들에겐 당연한 일입니다. 식사를 마친 폰투스 의원이 국회의사당을 소개해주고 싶다며 앞장섭니다. 1902년 완공된 르네상스 양식의 고풍스러운 의사당. 국회라기보단 박물관 같은 느낌의 이곳은 스웨덴 정치의 역사와 함께 왔습니다. 폰투스 의원이 특별히 보여주고 싶다는 복도. 복도엔 흉상들이 자리하고 있습니다. 이들은 누구일까요? Nej, men man har valt att ha de här för att hedra de som har varit statsminister. Så alla de som har varit statsminister i Sverige har fått en staty så här. 역대 총리들의 흉상. 이들은 스웨덴 국민들의 존경과 사랑을 받아온 정치인들로 오늘날 스웨덴을 만든 인물들입니다. 이들 중 폰투스 의원이 존경하는 총리는 누구일까요? 그가 한 흉상 앞에 걸음을 멈췄습니다. Men om jag måste välja någon så skulle jag nog ta Per Albin Hansson som finns där borta som var statsminister under andra världskriget för Sverige. Han var statsminister under väldigt lång tid och var med och byggde upp det som vi ser som det svenska folkhemmet. Med en bra välfärd åt folket och ett folk som också var enat i den svenska nationen. 스웨덴 민주당 소속 폰투스 의원이 존경하는 이는 사회민주당 총리였습니다. 이념과 당적은 달라도 오늘날 복지국가 스웨덴을 건설한 사람이기에 존경할 수밖에 없는 인물이라고 합니다. 폰투스 의원은 스웨덴 정치를 설명할 때 빼놓을 수 없다는 곳을 향해 걸음을 옮깁니다. 마치 콘서트홀을 방불케 하는 고풍스러운 장소. 이곳은 스웨덴 민주당 당 회의실입니다. 스웨덴이 지금처럼 단원제를 택하기 전 양원제 시절에는 이곳에서도 본회의가 열렸다고 합니다. Ja, men i den här salen så finns det plats för 150. Men vi är 73 stycken för Sverigedemokraterna som är invalda i riksdagen. Så när vi har våra gruppmöten här på tisdagen så är vi 73 stycken på plats här som är ledamöter i riksdagen plus några tjänstemän. Så den här salen är nästan full då. 스웨덴 국회의원의 의정 활동은 언제든 국민에게 투명하게 공개됩니다. 의원들은 이곳에서 자유로운 토론을 벌일 때 시민들 역시 자유롭게 참관할 수 있다고 합니다. Ja, precis. Alltså här inne har vi inga speciella platser där att man ska sitta på ett visst ställe. Utan jag kan sitta här, jag kan välja att sitta där fram och så, utan det finns ingen speciell regel för att man ska sitta på en viss plats. 오후 업무에 들어간 폰투스 의원.
어쩌면 가장 집중해서 해야 할 까다로운 업무 중 하나일 텐데요. 바로 영수증 정리입니다. 얼마 전 출장을 다녀온 그는 국회에 경비를 청구해야 합니다. Egentligen kan man inte lämna in någonting förutom reseräkningar. Jag kan inte köpa en lunch och få pengar för lunchen utan det får man ta från sin lön liksom. Så det enda vi får ersättning för utöver vår lön det är resor. Kan man säga i stort sett. 식사 제공도 특권이라 여겨지기 때문에 스웨덴 국회에선 당연히 제외되는 항목이라고 합니다. 꼼꼼히 정리한 영수증을 가지고 어디론가 가는 폰투스 의원. 우편함처럼 보이는 이곳은 의원 영수증 보관소입니다. 국회 사무처에서 회수해간 영수증은 사후에 또다시 내역 공개 등의 절차를 거칩니다. 국민 세금을 절대 허투루 쓰지 않겠다는 검증 시스템입니다. Men jag lämnar kvitton här och så kommer de att hämta 3:30 varje dag. Sen kan man då begära ut och se vilka utgifter jag har gjort då, framförallt då kopplat till resor. Så att väljarna då kan se det digitalt vilka kvitton jag har, var jag har rest och med vilket färdmedel jag har rest. Så det gäller till hela riksdagsledamot. Vem som helst kan se vad har använt pengarna. Precis. Så är det. 의원들이 제출한 영수증은 정해진 절차만 거치면 누구든 그 내역을 들여다볼 수 있습니다. 스웨덴 국민들이 정치인에게 얼마나 높은 도덕성과 청렴도를 요구하는지 보여주는 대표적 사례입니다. Nej men någonstans så är det ju skattebetalarnas pengar som vi använder och då är det väl också rimligt att vi har full transparens och vi visar vad vi gör med skattebetalarnas pengar. Vi ska ju veta vem det är som har åkt väldigt mycket taxi trots att de kanske inte behöver för de kanske kan köra bil själv. Så det finns ju en poäng i att väljarna faktiskt kan se vad ledamöterna har använt väljarnas pengar till. 스웨덴 국민은 어느 정도의 세금을 낼까요? 우리나라 돈으로 환산했을 때 연소득 7,900만 원 이하일 경우엔 총 32%, 7,900만 원 이상일 경우엔 총 52% 정도의 세금을 냅니다. 부가가치세도 25%로 꽤 높은 편인데 식품, 숙박비는 12%, 교통비 등은 6%. 하지만 의료, 복지 서비스 등에는 부가세가 면제됩니다. 어느덧 퇴근 시간. 폰투스 의원은 걸어서 출퇴근을 합니다. 퇴근길을 함께하는 취재진의 스톡홀름 가이드를 자처합니다. Ja precis, men det här är ju statsministerns bostad ju. Så det här statsministern har sin arbetsplats på Fylsö. Så det är därför vi har en massa avspärrspärr. Har du varit inne? Nej, det har jag inte. Det har jag inte. 국회의사당 건너편 총리 공관은 다른 건물들과 마찬가지로 시민들이 수시로 지나는 도로가에 면해 있습니다. 교통을 통제하거나 경비를 서는 것도 특권이기에 그저 시민들 사이에 평범하게, 무심하게 섞여 있는 것입니다. Nej, vi har väl inte haft den traditionen i Sverige. Just att det ska vara så stort och så här liksom och både statsministern men också vi som är ledamöter, vi bor ju egentligen ganska enkelt om man jämför med parlamentsledamöter från resten av världen. 스톡홀름에 밤이 찾아옵니다. 시내 중심가의 한 식품 종합 마켓. 스톡홀름 시민들이 퇴근길 즐겨 장을 보는 곳입니다. 폰투스 의원도 숙소 가는 길 장을 보러 왔습니다. 스웨덴의 외식비는 익히 알려진 바대로 상당히 비싼 편입니다. 이렇게 재료를 사다 직접 해 먹어야 그나마 부담을 덜 수 있다고 합니다.
폰투스 의원의 단골 가게입니다. 상인들과 친근하게 어울리며 대화를 나누는 폰투스. 그에게 시장은 조금 특별한 곳이기도 합니다. Nej, men det var ju ungefär under ett års tid då jag samtidigt som jag studerade så på helger och så här och så jobbar jag med att leverera frukt och grönsaker till olika butiker runt om i nordvästra Skåne. Så då började jag på 6 på morgonen, fyller min lastbil med pallar med frukt. Sen kör man till första stället, lastar av där, så kör man och hämtar mer grejer och sen kör man till ett annat ställe och så här. Och så. 트럭 운전을 하며 정치인을 꿈꿨던 스웨덴 MG 폰투스는 스웨덴 민주당 청년위원회 활동에도 참여했습니다. 폰투스 의원뿐만 아니라 다양한 직업군의 사람들이 국회에 입성해 의정 활동을 펼칩니다. 자신과 같은 일을 했던 사람들의 이해와 요구를 반영해 법을 만드는 스웨덴 국회의원들. Men det tror jag nog igen, just att man har haft ett vanligt jobb och jobbat med vanliga människor med vanliga arbeten. Man fick träffa väldigt mycket folk och när man inte jobbar så står man och pratar och så här och man får höra deras åsikter om hur samhället fungerar och så här. Och jag tror också att man har känt på den typen av yrken gör att man får en större förståelse för människor som har den typen av yrken också. 취재진은 폰투스 의원의 초대로 국회의원 구경 숙소를 방문했습니다. 지역구가 50km 이상 떨어져 있는 의원들이 이 숙소를 지원받습니다. 폰투스 의원의 지역구는 550km 떨어진 스코네주입니다. Här blir det mest att man jobbar, sover. Så man behöver egentligen inte större än så här. Vi klarar oss bra. 필요한 최소한의 것들만 갖추고 살아가는 스웨덴 국회의원의 삶입니다. 게다가 이들은 휴일 없이 1년 365일 24시간 근무 형태입니다. Sen är det ju ett jobb som man har 24/7. Så att om någonting skulle hända, skulle man få något viktigt mejl eller skulle någon ringa, så blir det ju att man får ta det samtalet. Det är inget 9-5 jobb, utan det är ett jobb som man har dygnet runt och alltid. 연봉 1억 원의 세비를 받지만 스웨덴 GDP가 한국의 2배인 것을 감안하면 중상위권 수준입니다. 그저 법을 만드는 것이 높은 임금보다 더 큰 보람이라는 스웨덴 젊은 정치인의 밤이 깊어갑니다. 1년 365일 근무에 24시간 대기해야 하는 의원들. 숙소에서 홀로 밤을 밝히며 일하는 폰투스 의원을 보니 스웨덴에서의 정치인, 정말 쉽지 않은 직업 같다는 생각이 드네요. 하지만 특권을 내려놓고 성실하게 투명한 의정 활동을 펼치는 폰투스 같은 의원들이 있기에 스웨덴 국민들이 정치와 정치인들에게 애정을 갖고 응원을 보낸다고 합니다. 그런데 이런 스웨덴 정가에 최근 아주 핫한 이슈가 생겼다고 하네요. 유럽연합의회 의원 후보가 탄생한 것이죠. 그런데 이분의 이력 또한 참 특이하고 재밌습니다. 우리가 알지 못했던 스웨덴의 정치 그리고 유럽연합의회의 이야기까지 이어서 만나보시죠. 스톡홀름에 위치한 스웨덴 왕립공과대학교입니다. 이 학교는 스칸디나비아 반도에서 손꼽히는 명문이라고 합니다. 수학과 강의실입니다. 진지하게 수업에 임하는 학생들. 그리고 열정적으로 강의를 하는 교수, 스반테 리누선 의원입니다. 수학과 교수인 스반테 리누선. 그는 스톡홀름 시의회 의원이기도 합니다. 본업인 교수 외에 스톡홀름 시의회의 의원으로서 정치를 하는 이유가 궁금했습니다.
Matematik är någonting abstrakt, man är i idéernas värld. Politik på kommunnivå är konkret. Ska vi se till att bevara träden i parken? Ska vi bygga en cykelbana? Så därför tycker jag att det är ett bra komplement i mitt liv. 지역의회 의원들은 대부분 무급입니다. 하지만 자신의 여가를 활용해서 완벽하게 해낼 수 있는 봉사이기에 큰 보람을 느낀다고 합니다. 특히 시의원인 스반테 의원은 최근 스웨덴을 대표해 유럽의회 의원 후보가 됐습니다. Jag vill kandidera till Europaparlamentet för att Sveriges röst i Europa är viktigt. Europaparlamentet har väldigt mycket makt över Europas framtid. Vi måste i Europa värna vår frihet mot diktaturer som Ryssland, Iran och Kina. Och där Europa är en fyrbåk för demokratiska värden i världen. 27개 유럽연합 회원국은 국민들의 직접 선거를 통해 5년마다 의원을 선출하고 그 의석수는 회원국의 인구 비례에 따라 결정합니다. Då kommer jag, om jag blir vald till Europaparlamentet, då blir jag väldigt glad och då kommer jag jobba mycket hårt för alla européer och alla svenskars möjlighet att förverkliga sig själva. Jag kommer jobba hårt för Europa och resten av världen, för en liberal demokrati med yttrandefrihet och möjlighet till fortsatt demokratisk utveckling i Europa och i resten av världen. 세상을 좀 더 나은 곳으로 이끌기 위해 선택한 정치인의 길. 그런 사명감을 지닌 또 한 명의 정치인을 만나보겠습니다. 이른 아침 숙소로 찾아온 취재진을 반갑게 맞아주는 국회의원, 야곱 의원입니다. 야곱 의원의 숙소 역시 폰투스 의원의 방과 다를 것 없이 자그마합니다. 가족과 떨어져 홀로 생활하는 야곱 의원에게 끼니를 챙기는 것은 중요한 일상입니다. 법안 발의를 준비 중인 그는 아침 먹는 중간중간 자잘한 업무를 봐야 한다고 합니다. Du äter frukost och just nu vad du håller på? Just nu så sitter jag och läser igenom handlingarna till utskottssammanträdet som är nu på morgonen. Så att jag är uppdaterad över de senaste handlingarna så jag vet vad som händer. Annars kanske jag läser tidningen eller läser nyheterna och ser vad som har hänt. 일반 직장인들이 출근하는 아침 8시, 야곱 의원도 숙소를 나섭니다. 스웨덴 국회의원들에겐 승용차가 제공되지 않습니다. 유일하게 업무용 차량을 이용할 수 있는 사람은 총리밖에 없습니다. 그나마 공무에 한해서입니다. Brukar du ta promenader till jobbet? Ja, jag brukar gå. För det mesta så går jag. Ibland Hur lång tid det tar det? 10 minuter. Det är slottet där borta och riksdagen ligger precis bredvid slottet. Det är inte så långt. Just det. 야곱 의원처럼 국회와 멀지 않은 숙소에서 지내는 사람은 도보나 자전거로, 그 외엔 대부분 대중교통을 이용합니다. Alla verkar som de tar hand om sig så bra. Det måste vara lyckliga gå din gatan och i det vackra miljö. Jakobsgatan, Jakobskyrkan, Jakobstorg, det är perfekt. Jag känner mig som hemma. Där är slottet, Kungliga slottet. Wow! Där jobbar kungen. Ja. Men Han jobbar men inte bor. Nej, precis. När de fick barn på 70-talet så flyttade de ut till Drottningholm. Aha. Och där bor han och drottning fortfarande kvar. Men de åker in varje dag och jobbar på slottet. Är kungen involverad eller påverkar politiken? Nej, inte sedan 100 år tänkte jag säga. 아. 실질적인 나란 일을 하기 위해 모인 사람들. 야곱 의원이 속한 녹색당은 자연과 생태 시스템, 다른 세대와 세계와의 연대를 모토로 꾸준히 원내 진출을 하는 정당입니다. 야곱 의원은 녹색당 외교정책 대변인을 맡고 있습니다. 당사의 의원실도 비좁긴 마찬가지. 잠시 숨 돌릴 틈도 없이 책상에 앉은 야곱 의원. 키높이 책상 위는 오늘 그가 해야 할 일 리스트만큼이나 복잡합니다.
Olika partier har olika hus. Ja, beroende lite grann på hur stora man är. Mm. Så i det här huset sitter vi i Miljöpartiet och så sitter Vänsterpartiet och Centerpartiet på olika våningar här. Och SD och Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, de är så stora så de får sitta i ledamotshuset. Så då kan det hända att då kan man... 본회의에 참석하기 위해 준비하는 야곱 의원. 신발은 왜 갈아 신는 걸까요? 국회의사당까지 이어진 통로에 들어서는 야곱 의원. Tittar konstigt på mig. 신발에 달린 바퀴의 용도는 이것이었습니다. Varför tar du såna skor? Är det någon anledning att du tar såna skor? Nej, men vi har ju ganska långt ifrån kontoret hit till riksdagshuset och ibland har man lite bråttom. Och då går det mycket snabbare att ta de här skorna så då rullar jag bara förbi allihopa. Ja. 24시간도 이렇게 쪼개 쓰는 방법이 있었습니다. 오늘 본회의장에선 중요한 이슈가 있습니다. 매주 목요일 대정부 질의가 있는데 3주에 한 번은 총리가 참석합니다. 오늘이 울프 크리스테르손 스웨덴 총리가 의원들의 질의에 답변하는 날입니다. 자신이 발표할 법안에 대해 막바지 준비가 한창인 야곱 의원. Tack herr talman. Sedan Putins fullskaliga invasion av Ukraina har EUs medlemsländer gett Ukraina finansiellt, militärt och humanitärt stöd till ett värde av 144 miljarder euro. Det är bra och Sverige och EU måste fortsätta att stötta Ukraina. Men vi behöver också göra som Julia Navalnaja igår sa i sitt tal till EU-parlamentet. Vi måste gå efter Putins pengar. 고성 한 번 없이 조용한 스웨덴 국회입니다. Jag är utrikespolitisk talesperson i Miljöpartiet och då sitter jag i utrikesutskottet. Och där är vi 17 stycken ledamöter sammanlagt. Men jag är den enda från Miljöpartiet som sitter där. Så att alla partier är representerade i alla utskott. 본회의장에서 발표를 마치자마자 야곱 의원이 서둘러 찾아가는 곳이 있습니다. 오늘 일정 중 가장 흥미로운 일이라고 합니다. Nu ska jag träffa en skolklass från Uppsala som har fått en guidad visning här i riksdagen. Och sista halvtimmen får de då träffa en ledamot och idag råkar de få träffa mig. Så det ska bli väldigt kul att se vad de vill fråga om och sådär. Ja. 스웨덴은 청소년 시기부터 정치에 뜻을 둔 아이들이 적극적으로 정당 관련 행사에 참여합니다. 야곱 의원은 그런 청소년에게 롤모델 같은 사람입니다. 정치가 혐오의 대상이 아닌 동경의 대상이 되는 곳 스웨덴입니다. Jag tycker frågestunden var väldigt bra och långa och bra svar. 인구 1000만에 1인당 GDP는 세계 11위인 부국 스웨덴. 하지만 이곳도 유럽 어느 나라나 겪는 비슷한 고민들이 있습니다. 전쟁, 난민, 고령화. 야곱을 비롯한 스웨덴 국회의원들이 1년 365일 쉬지 않고 일해야 하는 요인들입니다. Det ska täcka i princip en person per ledamot. Och då använder vi det till att våra gemensamma resurser, så det är därför vi har så lite per person också. Så att nej, vi har inte råd att ha fler personer. Vi skulle behöva det, men tyvärr har vi inte det. 스웨덴 국회의원 개개인에겐 보좌진이 없습니다. 하지만 당에 소속된 정책 보좌관은 있습니다. Jag har huvudansvar för 3 stycken. Så det är bara jag som jobbar med 3 då. Men sen om andra också behöver hjälp med andra saker som jag kan hjälpa till med, då får jag även bistå dem. Jag hjälper även partiledaren ibland också med. 재임 기간 동안 의원 1명당 평균 79개의 법안을 제출한다고 하는데 법안 발의부터 행정 업무까지 도와야 하니 그야말로 일당백, 국민의 일꾼입니다.
Just i Miljöpartiet så är vi väldigt så här, platt organisation. Det är väldigt transparent. Jag kan gå till partiledaren och säga att jag tycker att vi ska säga så här i den här debatten. Och så lyssnar han och antecknar och så. Men så är det inte i alla partier, utan Miljöpartiet är lite mer platt. 어느덧 어둑해지는 시각. 야곱 의원이 웬일로 지하철을 탑니다. 커다란 가방을 직접 들고 대중교통을 이용하는 국회의원. Nej, men det är bil. Jag måste åka kollektivt. Det blir bättre för miljön. Så är det billigare också. 스웨덴 의원 지원법엔 교통수단 조항이 있는데 이들은 비행기를 타야 할 때도 이코노미석만 가능합니다. 비즈니스석을 이용할 경우 비용은 본인 부담입니다. Du verkar som väldigt upptagen dina dagar. Ja, det kan man säga. Det är jag också. Det är mycket att göra. Inte så mycket fritid heller. Men du har roligt ändå. Ja, det är jättekul. Så länge jag känner att jag hinner med. Just det. 스톡홀름에서 기차로 30분 거리에 있는 웁살라 카운티. 웁살라엔 야곱 의원의 집이 있습니다. Ja, men jag sätter igång maten. Men 아이들이 기다리고 있기 때문에 늦지 않기 위해 기차를 탔던 것입니다. det här är mina barn. Alva som är 14 år. Och Elias som är 11, snart 12. Hur länge, när fyller du? Om 2 veckor? Ja. Ja, det är 12. 이혼을 한 야곱 의원은 일주일에 3차례 아이들과 저녁을 함께합니다. 두 아이를 만나고서야 평범한 가장의 모습으로 돌아온 야곱 의원. 퇴근 후 몸이 무거울 만도 하지만 아이들의 저녁을 손수 챙기는 이 시간이 가장 행복한 순간이라고 합니다. 아이들에게 수시로 자신의 일 이야기를 들려주는 것도 이런 시간입니다. Tycker du om att pappa jobbar med miljö? Jag tycker det är bra. Vi behöver förbättra miljön, verkligen. Så jag gillar hans arbete. Ja, vi behöver verkligen göra något med miljön. Så jag tycker det är bra att han jobbar med det. 아빠로서 또 국회의원으로서 후한 점수를 받았습니다. 사춘기에 접어든 딸아이의 고민을 들어주고 아직은 개구쟁이인 아들의 학교 생활 이야기를 듣다 보면 의정 활동에서 쌓인 스트레스가 사라진다고 합니다. 그 역시 국민의 한 사람. 평범함 속에 의정 활동에 답이 있는지도 모릅니다. Nej, men man granskas inte så noga vad det gäller ens eget privatliv som politiker. För att folk förstår ju att man är som man är mest. Så det spelar ingen större roll om man är skild eller har barn eller är separerad eller har en kärleksaffär eller så. Men däremot finns ju andra saker som man granskas kanske vad det gäller ekonomi, så att man inte fifflar med skatterna, eller att om jag som miljöpartist, jag kan inte köra omkring en dieselbil, då skulle folk tycka att det var konstigt och det skulle nog journalister gärna vilja skriva om. Så att på det viset kan man ju bli granskad, men inte privatlivet är ens privatliv. 의회에선 기후 외교 전문가이지만 국회의원이 되고 난 후에도 그의 일상은 그저 고요하고 평범합니다. 이제 아이들을 엄마에게 데려다줘야 하는 시간입니다. 커다란 아이들 짐을 가지고도 차가 아닌 걸어서 이동합니다. Varför inte åker du bil nu? För bilen är hos barnens mamma. Så att det tar bara längre tid att gå och hämta bilen, hämta grejerna och köra tillbaka bilen. Så att bilen följer med barnen. Aha, okej. Så den som har barnen har bilen. 야곱 의원의 아이들도 추운 날씨지만 걷는 것에 익숙합니다. 아빠가 강조하는 친환경의 의미를 누구보다 잘 이해하는 아이들입니다. 그저 좀 바쁘고 불편할 뿐. För att dina väskor, har du ingen sekreterare? Nej, det är ingen som hjälper till med sånt heller. Jag har
en person som hjälper mig lite grann att skriva texter. Men henne delar jag med 3 andra riksdagsledamöter så att jag får väldigt lite stöd av henne. Och sen har jag lite grann stöd också vad det gäller pressekreterare till 25% ungefär. Men allt praktiskt får vi göra själva. Boka resor, bära väskor, boka hotell och sådana saker. Det får vi göra själva. 숨이 차오를 즈음 도착한 아이들 엄마의 집. Vi ses. Ha det bra. Ha en bra vecka hörni. Hej då. Ja, nu har du lämnat dina barn hos mamma. Ja. Hur känns det? Jo men det är tudelat. Det känns både lite tomt. Man kommer hem till ett väldigt tomt hem. Kommer sakna barnen. Samtidigt känns det som att men nu är skönt. Nu hinner jag passa på att göra lite saker som jag behöver göra också. Och inte bara koncentrera mig på att fixa mat eller skjutsa barnen och sådana saker. Så att det är både och. Både ledset och glatt samtidigt. 며칠 후 취재진이 야고브 의원을 다시 만난 것은 스톡홀름에서였습니다. 야고브 의원의 전공인 스웨덴 외교 정책에 대한 평가 토론회가 열리는 날입니다. 스웨덴에선 이런 정책 토론회와 세미나가 수시로 열리는데 이런 자리엔 일반 시민들도 참석할 수 있습니다. 시민들의 관심은 의정 활동에 대한 감시의 기능도 합니다. Vi vill ju föra fram vilken som är hur vi står i olika utrikespolitiska frågor. Så förhoppningsvis blir det väldigt intressanta diskussioner här idag. 본회의, 상임위, 입법 세미나, 토론회 등등 수많은 일정을 보좌진 한 명 없이 소화하는 스웨덴 국회의원들. 그래서 그들 중 4분의 1은 힘들어서 더는 못하겠다며 재선을 포기합니다. 그만큼 그들에게 정치는 어려운 자리입니다. 아직은 쌀쌀한 이른 봄, 이른 아침. 국회 주변에선 시위가 한창입니다. 또 다른 시위대는 야곱 의원과 친한 사람들입니다. 기후위기와 동물보존 시민단체 회원들. Jag tycker inte vår regering sköter klimatet som de ska. Det tycker jag verkligen inte. 정책에 반대하는 사람들의 목소리도 직접 듣는 것이 스웨덴 국회의원의 일입니다. 그래야 더 많은 사람들이 목소리를 내기 때문이죠. Jag tycker det är jätteviktigt att medborgare engagerar sig i politiska frågor. Det är enda sättet för oss ledamöter och oss politiker att förstå vad folk engagerar sig i. Så därför krävs det mer engagemang ifrån medborgare. 특권이 없다고 말하는 스웨덴 국회의원에게도 특권은 있습니다. 그것은 법을 만드는 것입니다. 정치인이 특권을 내려놓으면 국민은 정치를 신뢰하게 된다고 스웨덴 국회의원들이 말합니다. Människor lyckliga. Jag tror inte kanske att politiken i sig gör folk lyckliga, men vi kan bidra till ett lyckligare samhälle kanske. Om människor ska vara glada så tror jag att det handlar väldigt mycket om att vi måste lita på varandra i samhället. Vi måste öka tilliten och öka tilltron till samhället och öka tilltron till staten. Då har vi nog lyckats som politiker och då tror jag också människor blir gladare. För mig innebär politik att förändra och förändra genom att man förbättrar. Man ska inte bara förändra för förändrandets skull utan man ska kolla på de delar av samhället som fungerar dåligt och börja i den änden för att på så sätt göra sitt land eller sin stad eller sitt län bättre. 국회방송 20주년 기념 특별기획 세계의 국회의원. 그 첫 번째 국가로 스웨덴 의원들을 만나봤습니다. 어떠셨습니까? 보시면서 우리나라와 다르네.
와, 저건 좀 부러운데? 이런 생각이 좀 드셨나요? 세계 민주주의 국가는 그 기둥을 떠받치는 의원들이 어떻게 의정 활동을 펼쳐나가고 또 국민의 삶을 위해 헌신하는가 궁금하시죠? 네, 앞으로 이어질 세계의 국회의원에서 계속 만나보실 수 있을 겁니다. 그럼 저는 다음번 나라를 여행할 때 다시 찾아오겠습니다. 고맙습니다.